କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କଥା ଦେ ମା ମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କେହି ହେବେନି। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଘରକୁ ଖାଇକି ପଳା, ଶୋଇବେ ବରଂ ଭଲ। କାହିଁକି ବେକାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛ ଏଠି। ଆଗରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେତେ ସମୟ ବସିବେ ଟିକେ ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? କୁହନ୍ତୁ, କେଇ ଜଣ କହିବେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବେ? ହାତ ଟେକିଲ। ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଜାଣିନା ନ ଜାଣିକି କରୁଛ। ନ ଜାଣି କଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ମେଡିସିନ ନ ଜାଣିକି ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ମେଡିସିନ ଜାଣିକି ଖାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଟିକେ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାନ ଟାଣିଲା, ପେଟ ଟାଣିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ଲେଖିଦେବେ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କ୍ୟାପସୁଲଟା ନେଇଯା, ତାକୁ ଗିଳି ଦେବୁ, ପେଟ ଟଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଧଳା ରଙ୍ଗର କ୍ୟାପସୁଲଟା ନେଇଯା, ତାକୁ ଖୋଲିକି କାନରେ ପକେଇବୁ, କାନ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କାନ ପେଟ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନାଲିଟାକୁ ଗିଳିବା କଥା, ଧଳାଟାକୁ କାନରେ ପକେଇବା କଥା। ଧଳାକୁ ଗିଳିଲେ, ନାଲିକୁ କାନରେ ପକେଇଲେ, ରୋଗ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? କୁହନ୍ତୁ ତ। ବଢ଼ିବ। ଔଷଧ ନ ଜାଣିକି ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ନ ଜାଣିକି କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର? ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋମେଧ। ଗୋ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମେଧ ମାନେ ସଂଯମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବା ଯଜ୍ଞକୁ ଗୋମେଧ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। अश्वमेध, अश्व बोलते ज्ञान, मेध बोलते दान क्रिया। ज्ञान दान करिवार प्रणाली को अश्वमेध बोलिकी कुहाଯାଏ। नरमेध, नर बोलते जीवात्मा, मेध बोलते परमात्मा। जीवात्मा को परमात्मा सहित संयोग करिवार प्रणाली को नरमेध बोलिकी कुहाଯାଏ। यज्ञर माने प्रकार होते देखते आमे कौन बुझुचे? गोटे गाई को बलि पकेबा, घोड़ा को बलि पकेबा, मनीष को बलि पकेबा। छोटिया उदाहरण टे माँ माने बापा माने। अच्छा झील मैंने पाठ पढ़ तो लक्ष्य कले झील यार देख बिंबिसार बोले जो राजा थे इतिहास जान बिंबिसार जे इतिहास नहीं थी हिस्ट्री नहीं थी जानी बिंबिसार पुओ ना हूँ अजात शत्रु। ताको पुओ ना अजात शत्रु। दिने अजात शत्रु बड़ हो गला परे सिंहासन पाइबा आशा बापा को हत्या कले। बापा को मारिला परे किसी पंडित कहले तोते दोष लगिला तेणु ये दोषरु मुक्ति पाइबा पई हेले पितृहत्या दोष पई तते एक नरमेध यज्ञ करबा पई पड़िबो। कोन करबा पई पड़िबो? नरमेध यज्ञ। पचारे नरमेध कोन ना गोटे 10-12 वर्षर ब्राह्मण पिला को जे व्रत हो सारी थी ताकू आनिकी यज्ञ कुंड रे पड़ी देबा। से दिन ठारू अजात शत्रु खोजी बोलिले कोटे बलिया पिलाटे मिलिबो। भेट हो गले बुद्धदेव सहित बुद्धदेव पचारे तार असुविधा कौन कहले मो बापा को मारिदेली पितृहत्या दोष लगिला मोक्ष पाइबा साधु मैंने कहले गोटे नरमेध यज्ञ करने गोटे मनीष खोजुची 10-12 वर्ष ब्राह्मण पिला बलि पकड़े। बुद्धदेव कहले शुण बाप जदि तोर बापार आत्मा को मुक्ति देवा आउ गोटे जीव को बलि पकेबा को पड़े आ गोटे जीव को बलि पकेबा को पड़े ताले आगामी पीढ़ी रे समस्त उद्धार पाई प्रत्येक मनीष प्रत्येक को ठंडा भुजाली रे हाणिबो या छड़ा किछि नहीं। जदि जीव हाणिले जीव मुक्ति पाई जाए समस्त को गोटे की हाणिबे उद्धार पाइब पुणी किए ताक पाद तले पड़ी गले अजात शत्रु। बुद्धदेव से कही बुद्धम शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि बुद्धम शरणं गच्छामि
संगम शरणं बोलिए बुद्धं शरणं गच्छामि संगम शरणं तेणु एठी बुद्ध माने परिपक्व बुद्ध माने सीधा ब्रह्म ब्रह्मर सानिध्य लाभ कर ब्रह्मंकर शरणापन्न हुआ ए उद्देश्य भीमई गोटे बढ़िया कथा लिखिले कौन से लिखिले दुर्लभ जन्म रे थरे दर्शन कर बिल प्राण काल काल मोहि तीर दुर्लभ